Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi Mandiin Buruk hari Selasa. Burung cicak rawo harga 24 juta.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Pembuka juga nanti tuh ya. Lan, Pembuka luar. apa? Keluar. Keluar kami balanya. Oh, nambut. Ada kami balanya di Indonesia Info. Oh iya, siap. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Prabut. Oh, wow. Assalamualaikum. La ilaha illallah. Assalamualaikum. Oh, wow. Assalamualaikum.
Assalamualaikum.
Menu langkung jangkung awis banyak sakit tah. Meter lah. Meter. Break. Break. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Kopi, kopi. Assalamualaikum. Kopi ya kopi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makanya. Oke teman-teman, udah beres panen burungnya ya.